Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इकबाल सहर और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड। नाजरीन, ऐसे वक्त में जबकि रूस की अफवाज यूक्रेन के वफाकी दारुल-हुकूमत कीव में घुस चुकी हैं, ऐसे में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो वफाकी दारुल-हुकूमत की सड़कों पर घूमते नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाज़ाहिर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने फ़ौज से रूसी फ़ौजियों के सामने हथियार डालने का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने कीव के गोरोटेस्की हाउस के सामने खड़े होकर कहा, मेरे हवाले से बहुत सी जाली ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि मैंने अपनी फ़ौज से हथियार डालने का मुतालबा किया है और मैं ख़ुद यहाँ से निकल रहा हूँ। यूक्रेन के सदर ने मज़ीद कहा कि मैं यही हूँ, हम हथियार नहीं डालेंगे और अपनी रियासत का दिफा करेंगे। यूक्रेनी सदर ने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні!